हमारी पार्टी से, उनको अमेरिकन एम्बेसी बुला के मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दी। और इन्होंने ही जब ये फिर यहाँ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने जाके लोगों को, हमारे लोगों को खरीदा और तोड़ा, और ये गो बिटवीन बने जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज में जाके मीटिंग्स की उनके साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, उसको एक डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जाके धमकी देता है। और मैं ये आप सिर्फ कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी तौहीन है 22 करोड़ लोगों की, कि अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इसमें कामयाब होने दिया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये कामयाब होगी और अगर ये कामयाब हो गई और इमरान खान हट गया तो पाकिस्तान को माफी दे दी जाएगी। किस चीज की माफी अभी नहीं पता, क्या हमने जुर्म किया है इसका नहीं पता, लेकिन माफी दे दी जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डायरेक्ट नाम लेके हमारे एम्बेसडर को कह रहा है। और ये सोच लें कि मैं, वो फॉरेन ऑफिस में है, मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसको धमकी दे रहा था वो। और अगले दिन जिसको भी धमकी दी, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाती है पार्लियामेंट में। और उसके बाद ये सारे हमारे लोग भी, ये जो लोटे हैं, ये जाके बिकना शुरू हो जाते हैं सिंध हाउस में, और हमारे एलाइज भी एकदम पीछे हट जाते। तो पूरी साजिश की गई और उस साजिश को कामयाब करवाया गया। यहाँ से हमारे मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए थे साजिश में। और उसके बाद गवर्नमेंट जब गिरी, और वो सबको पता है उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे अदालतें खुली और वो जो सारा हाथ बांध के हमें बिल्कुल आइसोलेट करके तो ये गवर्नमेंट हटाई गई। लेकिन जो असल साजिश, इससे भी बड़ी साजिश है, वो ये है कि चलें अगर हटाई देना था गवर्नमेंट को तो चलें कोई ऐसे लोग ले आते जिनमें शायद कोई अहलियत हमारे से ज़्यादा अहलियत होती, कोई उनके पास कोई गेम प्लान होता। पाकिस्तान का करप्ट तरीन माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। शहबाज शरीफ के ऊपर और इनकी फैमिली पे 40 अरब रुपए के अंडर ट्रायल केसेस हैं, इंक्वायरी स्टेज पे केसेस हैं, और नवाज शरीफ और उसकी बेटी कन्विक्ट हो चुके हैं। इस खानदान को ऊपर लाके मुल्क पे बैठाना, बाप जो है शहबाज शरीफ वो भी जमानत पे, बेटा जो उसका है हमजा शरीफ जो हर छोटे छोटे पैसे पकड़ता था, जो इनके ऊपर ओपन एंड शट केस है। 16 अरब का जो FIA का केस है, वो इतना सीधा केस है कि नौकरों के नाम पे पैसे लिए इन्होंने और उसके बाद फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नैब के अंदर केस, TT का केस क्या है कि यहां से पैसे पकड़ते थे, उसके बाद हुंडी हवाले से मुल्क से बाहर भिजवाते थे, और फिर फेक नाम के ऊपर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान में पैसा लेके आते थे। तो ये केसेस जिनके पड़े हों, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में जो देख रहे हैं, मुझे आप बताएं कि किसी भी इलेक्शन में इजाजत दी जाएगी इस तरह के लोगों को इलेक्शन लड़ने की? तो हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में उनके क्या मोरालिटी है और एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से? हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिया एक करप्ट तरीन आदमी, और उसके साथ सारा एक करप्ट तरीन टोला जो इंटीरियर मिनिस्टर है। इमेजिन करो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए हैं। इन लोगों को हमारे ऊपर बैठाया। मैं समझता हूं कि ये उससे भी बड़ी साजिश है। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो चोरों को मुल्क के ऊपर बैठा दें। आपने एक फैक्ट्री को तबाह करना है तो एक करप्ट आदमी को फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी आपकी। तो मुल्क जिसके 22 करोड़ का मुल्क, उसके ऊपर इन लोगों को बैठाना, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश है मुल्क की फ्यूचर के लिए, बट ये तौहीन भी है हमारी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप सब ने निकल के प्रोटेस्ट किया और बताया ये अनएक्सेप्टेबल है, मैं इसलिए आपको ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं अपने 18-20 साल क्रिकेट खेलता था तो बाहर ही होता था पाकिस्तान के, और मेरी इंटरेक्शन, और मैं अपने यानी मैं पाकिस्तानी भी था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी था। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना,
ان کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ, اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا, سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا, جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے, اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے, کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے, ہاتھ پھیلانے پڑے, اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو دو ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو, کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں, یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی, کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے, ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں, 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے. 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں, جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں, اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے, ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو 60% پاکستان